नमस्कार जय जगन्नाथ मुझे कौन स्वागत करें नौ सुप्रेस ब्लॉग को। तो आज भिडियोटा आप तो अलरेडी टाइटल देखिए जानी सारे जब कौ टपिक विषय कथा जाऊे। तो बहुत जन कमेंट करते कि भाई आप खाली पुओ पिला विषय कहले झील पिला विषय कहीं कहना। तो आज से भाई मान गोटे छोटे भिडियोटे आशा कर भल लगे भिडियोटा। तो जो मैंने भी नुआ अच्छे मोर सब्सक्राइब मैंने तो प्लीज चैनल टी सब्सक्राइब करदे। आ जो मैंने देखते फास्ट लास्ट वाली वीडियो तो बहुत सारा धन्यवाद बहुत सारा भल पाइबा। तो देरी कर बेला स्टार्ट करदे। गोटे झील जो मैंने जन्म हो आसे गोटे जन घर को आसे प्राय लोक खुशी हमें किसी लोक था कि खुशी थाए कि जहाँ मोर झील घर को लक्ष्मी आसले बोली। तो से झील जो समय चक्कर बढ़े आस्ते 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 छोट छोट पुणी बड़ हुए। बड़ होगा से पढ़ा शेष होगा बाहागर हुए। तो से गोटे झील भैल्यूटा जना पड़े। मुझे गोटे छोट एग्जांपल दूसरी धर आपण मैंने गोटे पिला को जन्म कले बहुत कष्ट बढ़ेले आस्ते 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 तार सब इच्छा आप पूर्ण कले। किसी दिन गला सी 8-10 वर्ष होगा झीलटा से हे तो माने बापा से कानी छे। विशेषकर मुझे देखी कि झील पिला मैंने साधारणतः बापा बहुत भल पाती है। मुझे जानी मो एक्सपीरियंस मुझे कहूँ साधारण देखिए झील मैंने बापा प्राय बहुत बहुत भल पाए से माने गोटे माँ जहाँ किसी से फरक पड़े कि बापा किसी प्रोब्लेम हो जाए तो से सागे सागे माने दुनिया से लोड देवे। झील अच्छी माने मुझे देखी दुनिया तक माने सी दुनिया सी किसी भी करते। तो से बापा झील गोटे संपर्कटा ना गोटे अलग प्रकार संपर्कटा। तो से माने जिते मुझे देखी जो से माने बापा कौन सी कम पुणी सन्ध्या रिटर्न कर घर को रिटर्न करेंगे। तो आप देखिए माने पुओ जी न आसे झील मैंने दौड़ी आसते बापा आसले कोई दौड़ी आस ये मुझे अनुभव कर देखी। आउ सब क्षेत्र देखिए बापा भी सब क्षेत्र झील पचारते कि केमती अच्छु भल अच्छु ना ये अच्छु ना माने सब क्षेत्र से माने दूर जो बापा रोथे से पचार कि मो माँ कहीं डायरेक्ट कहती कि मो माँ कहीं कुआडे गला कौन कर सी फोन फान मैंने पचार मुझे देखी मैंने मो एक्सपीरियंस आप जोड़ी झील जीवनटा के कष्ट। एक दुईर जिते तार पढ़ा सरी जाए बापा माने किसी बापा माने तो बाहागर कर दिखती आ कि कहती तू चाहूँ कौन झील कह पढ़ी कि मुझे एमती जॉब करी। तो से लाइफ फैसिलिटी दिया हुए किसी बापा अच्छा से लाइफ कहते ठीक है तू पढ़ाई चाहूँ तार पाठ पढ़। बहुत खुशी लगे जिन शुणापी कि आजिका जुगे किसी अवश्य अलग किसी लोक मैंने कौन फाइनेंशियल प्रोब्लेम सी तरबर झील बाहर कर किसी बापा था कि कौन पाठ पढ़ पढ़ सारा पर देखा कौन अच्छे कौन ना बहुत खर्च कर पाठ पढ़ाती। किंतु जिते सी समय क्रमे बड़ हो जाए बड़ हो सारापर जिते सी तार बाहागर हुए बाहागर टाइम गोटे पत्र जा से बापा मैंने अच्छे पचार दिखती कि माँ रे तो भल भल पाँच नेक्स्ट बाहर कर दो। तो यदि झील कौटे भल पाई दो झील कहते बापा मुझे पुओ पसंद कर देखिए। तो से टाइम झील कहते कि बापा तुम्हें जदि से पुओ पसंद न कर मुझे पुओ को छाड़देप राजी अच्छे है कि मैं चिंता कर जो झील ता बापा मान सम्मान के जगे बहुत बहुत मन जगती से माने कोई डायरेक्ट कहदेव ना तो मो इच्छा यदि ना मुझे बाहर तो मो इच्छा बाहर मोर ये जिन पसंद अच्छी तो तुम जाइए देखी आस
ଯଦି ତାଙ୍କ ବାପା ମନା କରିଦେବେ ନା ନା ମୋ ସେ ପୁଅ ପସନ୍ଦ ନୁହେଁ ବୋଲି, ତ ଝିଅ ହସି ହସିକା ସେ ପୁଅକୁ ଛାଡ଼ିଦିଏ ଯେ ମୋ ସେମିତି ବାପାଙ୍କୁ ତମ ଯଦି ପସନ୍ଦ ନୁହେଁ ମୁଁ ତାକୁ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିବି। ଏମିତିକା ସେମାନଙ୍କ ଲାଇଫ୍ଟା ଥାଏ। ତ ଅବଶ୍ୟ ସେମାନେ ଉପରକୁ କାନ୍ଦନ୍ତି, ଭିତରୁ ତାଙ୍କ ବହୁତ ଥର ଭାଙ୍ଗି ଯାଆନ୍ତି ହେଲା କି। ମାନେ ମୁଁ କହୁଛି ଦେଖିବ ଝିଅ ପିଲାଙ୍କର ଗୋଟେ ଭଲ କ'ଣ ଦେଖିବ, ତମେ ଯାହା ତାକୁ କହିବ ସେ କିନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କାନ୍ଦି ପକେଇବେ, ଆଖି ତାଙ୍କ ଲୁହଟା ପଡ଼ି ଆସେ। ତ ସେଇ ଜିନିଷଟା ସମସ୍ତେ ସହିପାରନ୍ତିନି। କିଛି ଜଣ ଥାଆନ୍ତି କି ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ସେମାନେ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ସିଏ ଏମିତି ମ୍ୟାରେଜ୍ ପ୍ରପୋଜାଲ୍ ଆସେ, ଯେତେବେଳେ ବାହାଘର ହୋଇଯାଏ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଭଲ ଲାଗେ କି ଦୁଇଟା ପରିବାରକୁ ସେମାନେ ଏକାଠି କରନ୍ତି। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗୋଟେ ବାହାଘର ହୁଏ। ବାହାଘର ହେଇସାରିଲା ପରେ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ସମ୍ପର୍କ, ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ପରିବାର ଗୋଟେ ଦୂରେଇ ଯାଆନ୍ତି। ତ ଏଇଟା କେବଳ ଝିଅମାନେ ହିଁ କରିପାରିବେ, ପୁଅମାନେ ସେଇଟା କରିପାରିବେନି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ପୁଅ ଗୋଟେ ବାହା ହେଇତେ ଗଲେ ସିଏ କେତେ କ'ଣ ଗୋଟେ ସେ ଇଏ ଦିଅ, କିନ୍ତୁ ଝିଅ ଗୋଟେ ସେ ଦୁଇଟା ପରିବାର ସେ ଗଢ଼ିପାରିବ, ଦୁଇଟା ପରିବାରକୁ ମାନେ ଗୋଟେ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିବ, ପରେ ଦୁଇଟା ପରିବାରକୁ ହିଁ ସମ୍ଭାଳିବ। ବାହାଘର ପରେ ଦୁଇଟା ପରିବାରକୁ ଦେଖିବ, ତା ନିଜ ବାପ ଘର ନିଜ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଦୁଇଟା ପରିବାରକୁ ଦେଖିବ, ତାପରେ ନିଜର ସ୍ୱାମୀକି ଦେଖିବ, ପିଲା ଛୁଆ କଥା। ଯେଉଁ ଝିଅ ପିଲାଟା ନା ସେ ସହଜ ବୋଲି ଭାବନ୍ତିନି ଆଜ୍ଞା। ତାଙ୍କର ପୁଅ ପିଲାଙ୍କ ଠାରୁ ସେମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଅଧିକ, ତାଙ୍କୁ କେବେ ଡିରେସ୍ପେକ୍ଟ କରିବେନି, ସବୁବେଳେ ରେସ୍ପେକ୍ଟ। ମାନେ ତାଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡ ଲେଭେଲଟା ନା ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଚାଲିଥାଏ। ପୁଅ ପିଲାଙ୍କର କ'ଣ ଅଛି ନା, ସେ ସକାଳୁ ଉଠିଲେ ଦୁଇ ପଇସା କେବେ ଇନକମ୍ କରିବେ, ଭଲ ଚଳିବେ, ସେଇଟା କଥା ଭାବନ୍ତି। ଯେଉଁ ଝିଅ ପିଲା ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ କଥା ନେଇ ଚଳିବା ପାଇଁ ହୁଏ। ଶ୍ୱଶୁର ଶାଶୁ ନିଜ ଘର କଥା, ନିଜ ବାପା ଭାଇଙ୍କ କଥା, ନିଜ ପିଲା ଛୁଆଙ୍କ କଥା। ସକାଳ ପାଖକୁ ଦେଖିକି ମୁଁ ନିଜେ ଦେଖିଛି, ମୋ ମାମା କଥା ମୁଁ କହୁଛି, ସକାଳ ପାଖରୁ ସିଏ କାମରେ ଲାଗିଯିବ ସାଢ଼େ 10ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଶୋଇଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମ ତା ସରେନି। ଝିଅ ପିଲାଙ୍କ ଲାଇଫ୍ଟା ଆଜ୍ଞା ସେମିତିଆ। ଯେଉଁମାନେ ବି କହୁଛନ୍ତି କି ଝିଅ ପିଲାଙ୍କ କ'ଣ ଅଛି ଅଛି, ଝିଅ ସେମିତି କହୁଛନ୍ତି। ଝିଅ ପିଲାଙ୍କ ବହୁତ ତାଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡ ମ୍ୟାଚୁରିଟି ଲେଭେଲଟା ବହୁତ ଥାଏ ତାଙ୍କର, ହେଲା। ତ ସେଇଥିପାଇଁ କୁହନ୍ତି କି ଝିଅ ଗୋଟେ ଜନ୍ମ ହେବାଟା ଯେଉଁମାନେ କୁହନ୍ତି ଖରାପ ବୋଲି, ଖରାପ କହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସଲାମ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜିକା ଯୁଗରେ ଝିଅମାନେ କିଛି ବି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି କି ଝିଅ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି କି କହୁଛନ୍ତି ନା ମୋ ପୁଅ ଅପେକ୍ଷା ଝିଅ ହେବାଟା ହିଁ ଭଲ। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟା କିଛି ଏତିକି ଥିଲା। ତ ସେମିତି କିଛି ମାନେ ଜିନିଷଟା ଗୋଟେ ବହୁତ କିଛି କଥା ଅଛି ଝିଅଙ୍କ ବିଷୟରେ, କିନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟା ବହୁତ ଲଙ୍ଗ୍ ହେଇଯିବ। ତ ସର୍ଟକଟ୍ ଉପରେ ମୁଁ ଜିନିଷଟା କହିଲି। ତ ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ହେଇଥିବ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ ଆଜ୍ଞା ଜଣାଇବେ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି ଆଜ୍ଞା। ଲଭ୍ ୟୁ ଅଲ୍। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।